हेलो फ्रेंड नमस्कार पुणी आ गोटे वीडियो को आपन को स्वागत। आम ए चलू धान काटी ये देखो दा आ मो सहित लिपू कौट बुली पड़ बोल लिपू आम जाऊँ धान काटी मेसीन ले धान कटा हम आम से जीवु बिल पाख चलते जा पूरा गोरु गोरु धरिकी आसला गोटे टांगिया धरती आगे चलली चलतु बिल पाखे देखे बिल को जाऊ जाऊ बाटर गोटे कानकोली गछ पड़ला से कानकोली गोटे कोली गछ से पाची कि कंटा देखो कानकोली खाऊँ कानकोली नहीं गला पर जाइए बिल को जीव ये गछ एतिकी तोली कोली तोलिनु ये कोली 10 वर्ष पूर्व आगुरी खाई 10 वर्ष हो गला आगुरी बिल को आसनु खाई एवं आउ खाइनु देख चलते ए बिल को जीवा लिपु ना लिपु ए से मेसीन कटा हो मेसीन धान कटा हो सी से पलैची आम ए बिल को जाऊँ मैं कोली चलुनी चलतु जा गले पुणी बिल पाखे देखा बिल पाखे पहुँची जाइए देखते सी आउ गोटे जगह मेसीन काटुची सेपटे काटुची आम पाखक आसिले काट कौन कर अपेक्षा कर मेसीन आसिले कट यही धान बिल कटा जीव मालिक बस गाड़ी मालिक बस धान काटे बसते कौन कर देखिया आसला पर जहाँ हम देखते मेसीन आसीगला धान ए कटा चलती मेसीन काटी सारा पर धान नहीं मेसीन मालिक ये छिड़ा लिपू धान गाड़ी धरिकी आसी देख ट्रैक्टर धरिकी आसी लिपू बस ट्रैक्टर रे अना भी साला एड़े ना धान नहीं कि जीव ये ट्रैक्टर रे लिपू हाँ काली रात गोटे उदय धान कटा चली मेसीन काटुची आम ये ट्रैक्टर उपर बस लिपू आ लिपू टांगिया धरिकी बस लिपू मुहटा देखे ये बस ट्रैक्टर बस अपेक्षा कर धान आसिक ढाणी घर को नहीं जी लिपू खाली मुहटा कहीं नुचुच कौन पाई हाँ ये किसी बेकारिया लोक भी बस देख किसी काम नहीं आसिक बस बिल कटा चलती
ए मेसीन बंद है, बंद कर दे। अरे बंद करनु। अरे मो टाइम उरा जाउची बा। ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି ବିଲ। ଧାନ ବି ଗୋଟେ ଥର ଢଳା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଫୁଲ୍ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଲିପୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ। ଆଉ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଅଛି କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ। तेरह उंटू बिलर 19 टा आने वाला है। हाँ रे 50 टा है। ए गाड़ी मालिक छिड़ा है हमर कौन धान भल होती ना नहीं गाड़ी धान ओजन नाला हाँ धान लोड हो गला। आम घर को जीव ट्रैक्टर बसिक धान घर ढाला चल लिपो ठका धान लोड हो जाऊँ घर को धान नहीं गाड़ी 25 हाँ ना धान ढला होगा एवं आसिक घर पहुँचल धान नहीं कि आसिलु बुढ़ी कौन कौन देखे कह तमें छुचिया ना हाँ मुझे देखे ये घोड़ा मधुआ देख धान कटा सरीगला आम हाँ आम धान कटा सरीगला पलैलु कौन भाई हे चिंटुआ रह भाई ठका है आसिक बस चिंटुआ माल टीवी चलती जिम ट्रेनर केतेबेले डांसर केतेबेले मॉडल अब एबे मार्शल आर्टिस्ट र
ରହୁନ ଚିଣ୍ଟୁଆ କଲ କ'ଣ କରିବା କହ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଲାଣି 8 ଦିନ ହେଲା କହିଥିଲା ମୁଁ 2 ଦିନରେ ପଳେଇବି ବୋଲି ସେ 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ବୁଲୁଛି ଏ ଆଇବେ ଏଇ ଖାଲି ମଦ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଛି ଏବେ ଆମେ ପଦାକୁ ଆସିଲୁ ଦେଖିନୁ ଆମ ଗାଁର କାଳିଆ ବିସ୍କୁଣ୍ଡା ଦେଖ ପଳେଇଲା ଦେଖି ଦେଇକି ଚକା ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଛୁଆ 2ଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଲୁଆ ଆଇବେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସିଲୁଆ ଶୁଣ ଏଇଠିକି ବେକାରୀ ଚେୟାରରେ ଆସି ବେକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି ଇଏ ହେଲା ମଧୁଆ ଇଏ ହେଲା ଛକା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବେକାରୀ ଚେୟାରି ଏଠି ଝିଅ ଆସିକି ବସିବ ବେକାରୀ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହ ଲିପୁ ଏବେ କୁରକୁରି ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖ ଧର ତାକୁ ଧର ଆସ ବେକାରୀ ଚେୟାରିକି ଆସ ତବେ କୁରକୁରି ଖିଆଯିବ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲିପୁ ଛକା ଯିଏକି ଲିପୁ ଛକା ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସିବେ ବୋଲି ସିଏ ଟିକେ କୁନୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁନୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇଲାଣି ବେ ଖୋଲିକି ତାର ଆମ ବଚିପୁର ଗୁଣ୍ଡା ହେଲେ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସଫଳ ଖାଇବୁ ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲିପୁର ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଦେଖ ଲିପୁ ଖାଇଲେଣି ଲିପୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଜରିଟା ଛାଡୁନି କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଏଇ ଦେଖ ଲିପୁ ଛକାକୁ ଛକା ଯିଏକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆମ ଗହଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା କୁରକୁରି ସେ କୁରକୁରି ଖାଇକି ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁରକୁରି ଖାଇବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆମ ପିଏସ୍ରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଯିବେ ଟିକେ ଲିପୁ ଗାଡ଼ି ଶିଖିକି ପୁରା ସ୍କୁଟି ଚଲାଇ ବାବାରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଣପୁର ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରଣପୁର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ବାବା 35-40 ଖାଇକି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇ ଖାଇମୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ମା ଶୋଇଛି